आसनसोल में निकली भव्य दुर्गोत्सव शोभा यात्रा। बारिश के बीच उमड़ा श्रद्धा और उत्साह का जन सैलाब। टॉलीवुड अभिनेत्री शुभश्री गांगुली की खास मौजूदगी ने बढ़ाया आयोजन का आकर्षण। पूरे आसनसोल में पड़ा झमाझम बारिश, फिर भी हजारों लोगों की भीड़। किसी ने ओढ़ा छाता, किसी ने पहन लिया रेनकोट, लेकिन सभी के चेहरों पर दिखी भक्ति और उत्सव की चमक। हर पूजा कमेटी की झांकियां, अलग अलग थीम और रंग बिरंगी कलाकारी ने सभी का दिल जीत लिया। মূল মঞ্চে কার্নিভালের প্রথম যে आयोजन में सुरक्षा के किए थे मजबूत इंतजाम। ड्रोन कैमरों से पल पल की रखी जा रही थी निगरानी। मौके पर उपस्थित रहे राज्य के मंत्री मलय घटक, तृणमूल विधायक हरेराम सिंह, मेयर विधान उपाध्याय, उप मेयर अभिजीत घटक और कई गणमान्य अतिथि। गूंजता रहा ढाक और शंख, आसमान से गिरती रही बारिश की बूंदें और दुर्गोत्सव शोभा यात्रा में डूबा रहा पूरा आसनसोल। ऐसा नजारा हर साल नहीं मिलता। आइए इस श्रद्धा के पर्व को हर दिल में बसाएं और देखें कैसे बारिश भी नहीं रोक सकी आस्था और उत्सव के जज्बे को। এই মুহূর্তে বার্নপুর নওজোয়ান ক্লাবের প্রতিমা, এবছরের যে দুর্গা প্রতিমা সেটি এগিয়ে চলেছে আমাদের মূল মঞ্চের সামনে দিয়ে। আমাদের তৃতীয় বছরের আসানসোল কার্নিভালের এই কার্নিভালের প্রথম যে ম্যাট পাতা রয়েছে, ম্যাটগুলি বারবার চলে যাচ্ছে। অনুষ্ঠান পরিবেশনের জন্য এই মুহূর্তে শ্রীনগর পূজা কমিটি তাদের অনুরোধ করছে যে তারা প্রস্তুত হয়ে চলে আসবেন। মূল মঞ্চের সামনে যে শিল্পীরা অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন তাদের প্রস্তুতি নিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করতে হবে। এবং আমারও মনে করে দেওয়া যে মূল মঞ্চের সামনে অনুষ্ঠান পরিবেশনের জন্য আপনাদের নির্ধারিত সময় মাত্র